अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लियाना मलिक के कलम से तहरीर करदा नावल हमराज की एपिसोड नंबर 35 को लेकर। यह है इस नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर के बिना स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। वो कदम उठाता उसके कमरे में पहुंचा था जहां वो उसे लेटे नजर आई थी। कुछ पल के लिए तो वो उसको अपने सामने देखकर जज्बाती होने को था, मगर कमाल जब्त से वो अपने जज्बात को सुला चुका था। आखिर उसकी बेवफाई को कैसे भुला सकता था। उठो मेरे साथ चलो, स्पॉट अंदाज में कहता वो लैलक को चौंका गया था। वो बंद आंखें खोले इतने दिन बाद उसे देखकर हैरान हुई थी, मगर अगले ही लम्हे उसकी बेरुखी नजरअंदाजी वो याद करके अपना रुख फेर गई थी। मैंने कहा उठो। उसने आगे बढ़ने की कोशिश न की थी। दरवाजे पे खड़ा वो उसे एक बार फिर पुकार बैठा था, मगर वो ढीठ बनी खामोश से लेटी रही थी। तुम तैयार हो रही हो कि नहीं? वो उसके ढीठपन पर गुस्से में आया था। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आप एक धोखेबाज इंसान हैं, बहुत मतलब परस्त। वो पूरी ताकत से तेज आवाज में चिल्लाई थी कि कमरा पूरा गूंज उठा था। कहाँ कमरे में खामोशी का राज था और कहाँ अब वो उसे पूरे जोर से बहस कर रही थी। तो मैं मतलब परस्त इंसान हूँ प्लस धोखेबाज। वो दरवाजे के करीब खड़ा सीने पे दोनों हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था। दिल था कि उसे एक बार सही देखने से ही पुरसकून हो उठा था, मगर उसकी कैंची की तरह चलती जबान ना चाहते हुए भी उसे गुस्सा दिला रही थी। हाँ, और अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आप पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। उसकी पुरसकूनियत लैला को किसी तौर पर चैन नहीं लेने दे रही थी। वो जब से उसे दिखा था दिल बेकाबू हो चुका था, मगर उसकी खामोशी और सुकून उसे ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल भला मालूम ना हुआ था। तुम मुझ पे केस करोगी, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का? ऑल राइट। आजम ने उसके आखिरी जुमले पर गहरा सांस भरा था और दरवाजे को छोड़कर उसका बेड तक का फासला लम्हे भर में तय किया था। मैं चाहता हूँ तुम मुझ पर केस करो। उसकी कमर में हाथ डालकर उसने उसको जरा सा ऊंचा किया था कि लैला का चेहरा उसके चेहरे के करीब तर हुआ था। उसकी गिरफ्त ने सख्ती महसूस करके उसने आंखें जोर से मींची थी। कुछ लम्हे बाद लैला को अपना वजूद हवा में महसूस हुआ था, जैसे वह बेड पे ना हो। उसने डर से खौफजदा होकर आंखें खोली तो खुद को उसके मजबूत हिसार में पाकर वो मचल उठी थी। मैंने कहा ना मुझे आपके साथ नहीं जाना, नहीं जाना मुझे आपके साथ। उतारे मुझे नीचे। वो उसके सीने पे हाथ के बने मुक्के मारती हुई नम आवाज में बोली थी। रोने से उसकी आवाज़ तक नॉर्मल न रही थी, जबकि वो बेरहम सा जिद और कठोर बना अपने इरादों पर अमल कर रहा था। पहले की तरह आज वो उसे उसके हाल पर एक बार फिर नहीं छोड़ना चाहता था। तुम्हारे लिए रोना बेहतर नहीं है ना? तो फिर क्यों ड्रामा कर रही हो? इस बेवकूफ़ी में मत रहना कि तुम्हारे रोने से मैं हमेशा की तरह कायल हो जाऊंगा। उसने एक नागवार नज़र लैलक के जर्दी माइल नम चेहरे पर नज़र डाली। गुस्से से भरी आवाज़ में कहा था, मुझे आप के साथ नहीं जाना। वो अभी जोरों शोर से रोती हुई एक ही जुमला बोली थी, जिसको वो पिछले 1 घंटे से उसके सामने दोहरा रही थी। नॉट अगेन लैलक। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे फ्रंट सीट पर नरमी से डाला था और सीट को पीछे किया था कि वो आराम से बैठ सके। मैंने कहा है ना कि रोना बंद करो। वो जैसे ही ड्राइविंग सीट पे आके बैठा, उसे फिर से उसी हालत में देखते भिन्ना उठा था। वो उसके सब्र का इम्तिहान लेते हुए बिल्कुल नहीं थकी थी। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं उतारें। वह दरवाजे से चिपकती हुई उसकी पहुंच से दूर होने की कोशिश में सहम कर बोली तो वो उसके एक ही जुमले से तंग आते हुए स्टीयरिंग पर हाथ जोर से मारा था कि वो जो डरी बैठी थी उसकी इस हरकत से मजीद सहम गई थी। जाओ। आजम ने अपनी सुर्ख होती आंखें उसके सिसकते वजूद पे डाली थी। डिवोर्स चाहिए ना तुम्हें? आजम ने उसका लरसता हुआ हाथ पकड़ के झटका दिया तो वह दरवाजे से हटकर उसके करीब तर हो गई थी। दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी पे जोर देते हुए वो गाड़ी में धाड़ा था। लैलक ने नम नजरों से उसके जख्मी जुमलों पे शिद्दत से आंखें बंद की थी। दूं डिवोर्स तुम्हें? दे दूंगा, मगर साल बाद। उसकी फंकारती हुई आवाज़ लैलक के कानों में पड़ी तो वो उसका जुमला अच्छे से समझ गई थी। अपनी बेकदरी पर उसे अफसोस हुआ था। उसने दोबारा उसका हाथ छोड़ा तो वो वापस दरवाजे से लगी थी। दूसरे लम्हे गाड़ी स्टार्ट हुई थी। वो लब भींचे आईब्रो चढ़ाए, माथे पे शिकने डाले ड्राइविंग में मसरूफ हो गया था, जबकि वो अब बिना आवाज़ किए उसे चोर नज़रों से देखते हुए आंसू बहा रही थी। उसे इतने करीब से देखने के बाद उसके सोए हुए सारे जज्बात जाग चुके थे। दिल कर रहा था कि उसे कंधे से लगकर इतने दिन की दास्तान सुनाए जो उसके बगैर गुजारे थे। उसे बताए कि वो उसके लिए कितना तड़पी है, मगर अपना बेजा रद्द किया जाना, वो भी बेहद, उसे तकलीफ दे रहा था। उसकी नज़रअंदाज़ी जो कितने दिन से वो सह कर आ रही थी, उसे किसी तरह सुकून नहीं लेने दे रही थी। एक वक्त तो उसने समझ लिया था कि वह किस कदर बेकदर इंसान को सौंपी गई है, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया था। उन्हीं सोचों में वो जकड़ी हुई थी कि गाड़ी के ब्रेक लगने की वजह से वो चौकन्ना हुई थी। आजम ने गाड़ी को पार्क किया था और स्टीयरिंग पे हाथ रखे एक नज़र उस पर डाली थी जो उसे ही देखने में महफ थी। दोनों की नज़रें मिली तो लैलक ने बमुश्किल घबराकर नज़रें झुकाई थी, जिसे हमें एक झुरझुरी सी महसूस हुई थी कि वह उसकी नज़रों का हिसार अपने इर्द गिर्द महसूस कर चुका था। अपने पकड़े जाने के डर पे लैलक बदमजा हुई थी। अपना चेहरा साफ करो जल्दी। वो गाड़ी से उतरते हुए डैशबोर्ड पे से टिश्यू बॉक्स में से काफ़ी सारे टिश्यू निकाल के उसकी गोद में डालता हुआ बोला था और गाड़ी से बाहर निकल गया था। लैलक ने बेसाख्ता टिश्यू गोद से उठाकर चेहरे पे आहिस्तगी से टैप किया था और अपने आंसू साफ किए थे। रोने से उसका चेहरा जर्द रंग से अब सुर्ख हो चुका था। कुछ लम्हे बाद आजम ने उसकी तरफ का गेट खोला था और उसे बाहर निकलने के लिए कहा था।
लैलक उसकी तकलीफ में उतर तो आई थी, मगर सामने वो कोई और घर देखकर परेशान हो गई थी। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? स्टोरीज़ वाला सीन क्रिएट करेंगे ना अब आप मेरे साथ? देखिए आरज़म, मैं सॉरी करती हूँ ना आपसे, वो अनजान घर को देखकर तड़प के बोली थी। कितनी सारी स्टोरीज़ में उसने ऐसे पढ़ा था कि नाराज़गी पर हीरो किस तरह अपनी बीवी पर अलग घर में रखकर जुल्म करते हैं। खाना तो मैं सब बना लूँगी, मगर मैं अकेले घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी, मेरी तबीयत भी तो इस लायक नहीं है। वह दिल में अहद करती हुई खामोशी से उसे देखती हुई आंसू बहाने लगी। स्ट्रीट लाइट की मध्यम पीली लाइट में वो उसे पहले से भी बढ़कर हैंडसम महसूस हो रहा था। शट अप! उसकी बिला वजह फजूल बातों में बिना कान धरे उसका हाथ सख्ती से थाम कर अंदर की जानी बढ़ा था। मिनट के अंदर वो गेयर घर के बाहर के बजाय अब लाउंज में खड़े थे। ये लीजिए अपनी बेटी। उसने लाउंज में लाकर लैलक का हाथ छोड़ा था और उसे बिलाल साहब के आगे किया था। पहले इसने खुद मुझे छोड़ा था, आज मैं इसे छोड़ रहा हूँ। बिलाल साहब जो कमाल शाह से बातों में मसरूफ थे, लैला को लाउंज में आते देखकर एकदम शॉक्ड हो गए थे। सुबह के बाद अब उन्होंने उसे देखा था, मगर आज़म की बात पर वो मजीद शॉक्ड हुए थे, जबकि हैरान तो कमाल शाह भी हुए थे। उन्होंने तेवरी चढ़ाकर आज़म को देखा था। आज़म बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने बेसाख्ता उसके कंधे पर हाथ रखा था, जबकि लैला को अंदाजा था कि वो उससे काफ़ी खफा है, मगर वो इस हद तक चला जाएगा ये उसने बिल्कुल ना सोचा था। एक अलग टेंशन ने उसे आ घेरा था। वो भीगी आंखों से उसके स्पॉट चेहरे पे एक नज़र डालते सोफे पे बैठ गई थी। मजीद उसकी सुनने और समझने की सकत उसमें कहाँ बाकी थी। अगर उसे यूं छोड़ना ही था तो वह वापस ही क्यों लाया था? अंकल, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, और वैसे भी आपके ब्रदर को मैं इस काबिल नहीं लगता कि उनकी बेटी के मैयार पे उतर सकूँ। प्लीज़ आपसे मैं सॉरी करता हूँ। दामिर उसे सारी कहानी कॉल पे बता चुका था, जिसकी बिना पर वो उसे हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ लाया था। बिलाल साहब पे गुस्से भरी निगाह डालकर वो लफ्ज़ चबा चबा कर गोया हुआ था। ऐसी बात नहीं है आज़म बेटा, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी, मगर इतनी भी कहाँ देर, पहली मुलाकात ही थी वो हमारी, और उस वक्त लैला के लिए बहुत जज्बाती हो गया था। पूरे 2 महीने से वो मुझसे दूर थी, और इतना दूर के वापस आने का कोई सहारा छोड़कर नहीं गई थी। फिर एकदम जब तुम उसे मेरे पास लेकर आए तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? एक बाप की फीलिंग्स भी तो समझो, जिसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ हो। मेरे पास तो इसके सिवा कुछ भी नहीं है, मैं बस डर गया था। वो एक ही बार में उसे सारी कहानी बताते हुए आखिर में रुंधी हुई आवाज़ में बोले थे, प्लीज़ मेरी गलती की सज़ा मेरी बेटी को मत दो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत ज़्यादा। मेरे पास इसने कोई भी लम्हा तुम्हें याद करते हुए नहीं गुजारा, इसका ख्याल करो। बिलाल साहब के जुमले सुनकर लैला की आंखों से गफम सयाल बहने लगा था। अगर उसने अपने बूढ़े बाप के लिए स्टेप लिया था तो वो हरगिज़ सही था। उनकी मोहब्बत के आगे वो कुछ भी कर सकती थी। माँ बाप का नेमुल बदल भी तो कुछ नहीं। आप ऐसे नहीं करें प्लीज़। बिलाल साहब ने जब उसे खामोश देखकर अपने हाथ उसके सामने जोड़े तो वो उनके हाथ पकड़ता हुआ अब काफ़ी सही मूड से बोला था, वरना पहले का लहजा उसका काफ़ी कटीला और स्पॉट था। लैलक मेरे बच्चे, आइंदा मुझे छोड़कर यूं मत जाना। इस बार तो मैं वापस की सूरत में तुम्हें सही मिल गया हूँ, मगर अगली बार मुझे ऐसी तकलीफ देने से पहले 100 बार सोच लेना। अब वो लैलक की तरफ बढ़े थे, जो सोफे पे बैठी हुई आंसू बहाने में मगन थी। बिलाल साहब उसके पास बैठते हुए सही सलामत देखते हुए सब्र की एक सांस बहाल करते हुए बोले थे, आई एम सॉरी डैड, आइंदा मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। उसकी आवाज़ पे आरज़म ने जले हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा था, जो अपनी तबीयत का बिना कोई ख्याल करते हुए बस रोए जा रही थी। उसने जब्त से मुठ्ठियाँ भींची थी। तुम्हें पता है कि अब मैं तुम्हारा अकेला डैड नहीं हूँ, तुम्हारे बड़े डैड भी हैं। भाई आप बताएं ना लैला को। वो उसके सुर्ख आरिस पे फैले आंसू अपने हाथ से साफ करते हुए मोहब्बत भरे लहजे में बोले थे, और आखिर में कमाल साहब को मुखातिब करके अपने पास बुलाया था, जो अब लैलक के साथ ही मुस्कुराते चेहरे के साथ बैठ गए थे। मैं जब पहली बार लैलक से मिला था, मैं तभी पहचान गया कि लैलक तुम्हारी और लैलक की बेटी है, लेकिन फिर कभी मौका नहीं मिला कि मैं मज़ीद पूछ पाता, क्योंकि उस वक्त लैलक भी सहमी हुई रहती थी। लैलक ने नासमझी से पहले मिस्टर बिलाल और फिर कमाल साहब को देखा था, जबकि दामिर तो पहले ही सब चीज़ों से कॉल पर आज़म को आगाह कर चुका था। तभी पुरसुकून सा वो खड़ा था। तुम मेरी पहले भी बहन थी और अब ऑफिशियल बहन हो भाई। दामिर अपने कमरे से लाउंज में आते हुए चिंगारती हुई आवाज़ में बोला था, और लैलक के सर्द हाथ थामकर उसे बैठे से खड़ा कर दिया था। तुम क्या कह रहे हो दामिर? लैलक ने अपने ठंडे हाथ उसके गर्म हाथों में देखकर अब भी नासमझी से पूछा था। अरे यार, हम दोनों कजन्स हैं, यानी मेरे फादर और तुम्हारे फादर ब्रदर्स हैं, वो भी ऑफिशियली। उसने उसके हाथ थामकर खुशी से उसे घुमाना शुरू कर दिया था कि वो दोनों लाउंज में एक दूसरे के हाथ थामे घूम रहे थे। लैलक तो इस कदर बड़ी बात और राज पे शौक से थी। ये क्या हरकत है दामिर, उसकी तबीयत ख़राब है, छोड़ो उसे। आज़म तो उसके हाथ दामिर के हाथ में देकर और फिर ये उसे गोल गोल घुमाना देकर जल भुन गया था। एक तो उसकी हालत सही नहीं थी, रिपोर्ट्स के मुताबिक अच्छी खासी केयर की ज़रूरत थी, ऊपर से उसे अपना ज़रा सा भी ख्याल नहीं था। मेरी तबीयत सही है दामिर। उसके धारने पर वो मुंह बनाकर दामिर से बोली थी और खफकी से वापस सोफे पे जाके बैठ गई थी। तुम लोग अब खाना खा कर जाना, मैं अपने चाउमीन गर्म करता हूँ। कमाल सब अपनी जगह से उठते हुए आज़म से बोले थे, जो अब दामिर से महवे गुफ्तगू हो गया था। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी बाबा, मुझे घर ले चले। वो सुर्ख चेहरे के साथ आज़म की एक बार फिर तन बदन में आग लगा चुकी थी। गुस्से से उसने अपनी मुठ्ठियाँ भींची थी। क्यों नहीं जाओगी भाई? रह ली ना इतने दिन अपने घर, अब ससुराल जाओ अपने, और अरिहा की शॉपिंग में मदद कराओ। वो तुम्हें कितना मिस कर रही है।
दामिर को उसकी बात अब खिली थी। वो चाहता था कि मज़ीद दूरी से उनके बीच फासले और गलत फहमियाँ ना बढ़ें। वो खामख्वाह इतने दिन से आज़म को गलत समझ रहा था, लेकिन सारी कहानी जानने के बाद उसे लैलक से ज़रा शिकायत थी। नहीं दामिर, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मुझे अब घर जाना चाहिए। चलें अंकल, आप दोनों अब इजाज़त दें। वह सबसे काम लेता बहुत ही तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नर्म अंदाज में बोला था। लैलक तुम्हारे साथ जाएगी, ये हम सबका मुश्तरका फ़ैसला है, और अब यहाँ वो रह भी नहीं सकती। अपने घर जाकर अपनी नंद की ज़रा मदद करो, वरना इस किताबी कीड़े को क्या मालूम हो सकता है कि निकाह के वक्त किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए और क्या करना चाहिए। दामिर ने कतई नफ़ी में सर हिलाते हुए उसे मना किया था और आखिर में लैलक को तंबीह भी की थी। निकाह की? क्या आप दोनों क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें किसी चीज़ की खबर ही नहीं है यार। भाई के निकाह का अगर सब कुछ अच्छे से ना हुआ तो मैंने तुमसे नाराज़ हो जाने, दामिर ने खफकी से कहा तो पहली बार अब पूरे वक्त में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। आपका निकाह बहुत अच्छे से होगा दामिर, पूरे ड्रीमी स्टाइल में। हमारी तरह नहीं कि हॉस्पिटल में सब कुछ और तो और मुझे तो कभी शादी वाले वाइब्स ही नहीं आए, ना मेहंदी, ना ब्राइडल ड्रेसेस और ना रूम डेकोर। लैलक ने दामिर के पास जाकर उसके कान में सरगोशी की थी, मगर ये सरगोशी दामिर के साथ खड़ा आज़म ज़रूर सुन चुका था। अच्छा, अब तुम जाओगी कि नहीं? उसके आखिरी बार पूछने पर लैलक ने पुरसोच अंदाज में आज़म के स्पॉट चेहरे पर डाली थी। ओके, वो मुस्कुराहट छुपाते ही सर झुका गई थी। आप मुझे सुबह बगैर जगह हॉस्पिटल चले गए थे। वो घर आया तो वो उसे अपने कमरे की बजाय किचन में मिली थी। अपने ब्राउन घने बाल पुश्त पे फैलाए वो दुपट्टा स्टैंड पे लटकाए फ्राई पैन में कुछ फ्राई करने में मसरूफ़ थी। तुम आज भी यहाँ हो? मैंने कहा ना, आप हॉस्पिटल के आने के बाद सबसे पहले शावर लिया करें। जाएं सारक यहाँ से। वो उसे किचन में आता देखकर वहीं से पीछे होते हुए बोली थी। ये अलग सीन है, बंदा घर आकर बीवी को हक भी नहीं कर सकता। एक तो इतने दिन बाद तुम मानी हो। आप जा रही हैं कि नहीं? उसके खुफकी से कहने पर महाल अब वार्निंग देते हुए अंदाज में बोली थी। तुमसे तो मैं अभी हिसाब बराबर करूंगा कि किचन में गई क्यों। 5 मिनट ठहरो ज़रा। वो उसे वार्न करता हुआ किचन से निकला था। महाल उसके पुष्ट देखती रह गई थी। पिछले कुछ दिनों से उसका मूड और दिल की दुनिया बहुत दिलकश हो गई थी। एक लंबे सफ़र के बाद उसे ज़ारक की शक्ल में मोहब्बत करने वाला, ख्याल करने वाला शख्स मिला था। इनकी भी अजीब ही साइंस है। ये किचन किस लिए बनाया? औरत के काम करने के लिए। अगर औरत यहाँ पर काम नहीं करेगी तो फिर करेगी क्या घर में? वो स्टेक को सफ़ेद कांच की प्लेट में रखती, उसके ऊपर गरम गरम सॉस डालती, कुछ फ्राई वेजीज रखकर प्लेट को ट्रे में रखा था। साथ नाइफ और फोक लिए वो किचन से बाहर निकली थी। आज उसने ज़ारक के मनपसंद स्टीक बनाए थे। इतनी खुशबू। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में पहुंची तो उसे वो सोफे पे बैठा हुआ काफ़ी फ्रेश और निखरा निखरा लगा था। यस, देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया। वो खुशी से बोलती ट्रे को उसके सामने टेबल पर रखती हुई मुस्कुराते चेहरे के साथ बोली थी। ये उसकी मोहब्बत का ही असर था कि वह पहले से बढ़कर खूबसूरत और दिलकश हो गई थी कि ज़ारक उसके सामने होते हुए भी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता था। मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में हमारा एक रेस्टोरेंट भी होने वाला है। उसने महाल का हाथ थामकर अपने गिट बिठाया तो महाल उसकी बात पे चौंक कर उसे देखने लगी थी। क्या वाकई? अगर ऐसा हुआ तो मैंने बहुत सी स्पेशल न्यू डिशेस लॉन्च करनी है ज़ारक। वो खुशी से जगमगाते चेहरे के साथ बोलती हुई उसे बहुत प्यारी लगी थी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये तो मैंने तुम पर तंज किया था। आखिर तुम मुझे इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ खाना सर्व करती हो यार, और तुम्हारे हाथ का टेस्ट ही अलग है। वो नाइफ और कांटे की मदद से एक बाइट मुंह में लेता हुआ उसे दांत दिए हुए बिना ना रह सका था। वो वाकई खाना बहुत अच्छा बनाती थी, मगर मुझे आप किचन में जाने भी तो नहीं देते, उसने खुफकी से कहा था तो ज़ारक के खाना खाते हुए हाथ रुके थे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खामखा खुद को हलकान करो, जबकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तुमने तो ऑलरेडी मेरा दिल अपने कब्जे में कर रखा है, फिर खाना खिलाकर मैदे के ज़रिए क्या दिल तक पहुँचना? मेरा दिल वैसे भी मेरे पास कौन सा है? उसने इस अंदाज में बोला कि महाल एक पल को हैरान चेहरा और तासुरात के साथ उसे देखे गई। फिर उसकी बात समझ आने पर उसने एक मुक्का उसके कंधे पे मारा था। हाँ हाँ हाँ, वेरी फ़नी। वह तंजिया हंस भी ना सकी थी, क्योंकि तकरीबन रोज़ वो उसे अपनी मोहब्बत की दलीलें देता, चाहत दिखाते नहीं थकता था। आई रियली लव यू महाल। हनी, यू आर टेकिंग इट एज अ जॉक। नथिंग सेंस मी वट आउट विदाउट यू यार। आई जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरी हार्म, दैट इज़ वाई। वो नाइफ और फॉक प्लेट में रखते उसके नम हाथ थाम कर शिद्दत भरे लहजे में बोला था। मुझे आपकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन है, मगर आप मुझे किचन में जाने से मत रोका करें। एक खाना बनाना तो मैं चाहती हूँ, वो भी आप करने नहीं देंगे तो मेरा दिन कैसे गुजरेगा? खुद हॉस्पिटल में होती हैं, मैं बोर होती रहती हूँ बस। उसके कंधे पर सर रखकर बुझे लहजे में बोली थी, क्योंकि मिसेस हशाम भी कुछ दिन पहले मुल्क से बाहर चली गई थी। तुम्हारी बोरियत भी इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगी। ऐसा करो, तुम सुबह अपने घर चली जाया करो, शाम में तुम्हें पिक कर लूँगा, या अरीहा को अपने पास बुला लो, या जैसा तुम्हें सही लगे। अरीहा नहीं आएगी, वो मसरूफ़ है, और मैं ही जा सकती हूँ। बस आप भी जल्दी घर आया करें, क्योंकि मुझे अभी आपके बगैर कुछ समझ नहीं आता। कोई सेंस काम ठीक से नहीं करता। आई लव यू टू हस्बैंड। फाइनली यू कन्फेस्ड। उसके इजहार मोहब्बत पर वो चहक कर बोला था। ज़रूरी तो नहीं है कि कन्फेस ही किया जाए। एक अच्छी बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है, सबको मालूम है, और अगर आप जैसा शौहर हो तो मोहब्बत नहीं इश्क होता है। उसकी आंखों में देखती एतराफ़ मोहब्बत करती हुई बाएतमादी से बोली थी। ज़ारक ने नरमी से उसकी सभी पेशानी पर अपने होंठ रखे थे। मैं गॉर्जियस वाइफी,
یو میک می ہیپی ایوری ٹائم۔ اس کے کندھے سے لگا اس کے کان سمیت سرگوشی کرتا ہوا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی بیٹا؟ میں نے تمہیں کتنا یاد کیا ہے۔ وہ جب سے گھر آئی تھی نور جہاں بیگم کے ساتھ لگے وہ باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ ان سے ملی تھی، اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہاں سے اٹھے، اور اریحا بھی آج اپنے کمرے سے نکل کر نور جہاں بیگم کے کمرے میں ہی ان کے بیڈ پہ براجمان تھی۔ میں نے بھی تو آپ کو اتنا سارا یاد کیا ہے، وہ ان کا گال چومتی پیار سے بولی تھی۔ گزرتے دنوں کے ساتھ وہ اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ ہاں تبھی اتنے دن آپ اپنے گھر رہ کر آئیں۔ میں نے کہا بھی تھا کہ آرزم کو کہ تمہیں لے آئے، مگر وہ مانا ہی نہیں۔ ہاں میری فون کالز بھی نہیں اٹھاتے تھے کبھی کبھی۔ نور جہاں بیگم کی بات پر وہ منہ چڑھا کر بولی تھی۔ اس وقت وہ تینوں کمرے میں تھی جبکہ آرزم آرام کرنے کے غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ماما اریحا کی شادی کر رہی ہیں کیا آپ؟ ان کا نکاح ہے کیا؟ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ اسے ایک دم تعمیر کی بات یاد آنے پر وہ ان سے پوچھ بیٹھی تھی۔ اس نکاح کی وجہ سے ہی تو وہ آرزم کے ساتھ واپس آئی تھی، ورنہ اپنے ناطے تو وہ اس سے ناراض ہی تھی۔ جبکہ اریحا جو لیٹی ہوئی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی، اس کی بات سن کر لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اسے غصہ آیا تھا۔ ویسے بھی صبح کی اس کی نظر اندازی وہ کہاں بھولی تھی۔ دامیر بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے، میں خود سے نہیں کہہ رہی اریحا۔ اس کے ایک دم بھڑکنے پر وہ اپنی صفائی دیتی ہوئی بولی تھی۔ اریحا خاموش، مجھ سے کمال صاحب نے بات کی تھی، میں نے انہیں ڈیٹ بتا دی۔ کیا برا کیا اس میں تمہیں بتانے والی تھی اریحا۔ آپ کیا بتانے والی تھی امی؟ آپ نے اب تک اپنی ہی تو مرضی کی ہے اور اب نکاح کی ڈیٹ بھی خود سے ڈیسائیڈ کر لی۔ واو صحیح ہے، وہ خفکی سے کہتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ تیز تیز بولنے سے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ نکاح کا سن کر دل الگ لے پر دھڑکا تھا، مگر وہ کمال ضبط سے اپنے جذبات کو قابو کرتی ہوئی کمرے میں سے نکلی تھی۔ میں نے کچھ غلط کہہ دیا کہ ماما؟ اس کے اس قدر جذباتی عمل پر لیلک شرمندہ ہوتی ہوئی ان سے بولی تھی۔ وہ کس قدر خوشی اور جوش سے لیلک سے ملی تھی اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک لمحے میں اس نے اریحا کا موڈ سپائل کر دیا تھا۔ وہ پریشانی سے نور جہاں بیگم کی طرف متوجہ تھی۔ امی وہ تعمیر کی وجہ سے پریشان ہے، صبح تعمیر نے اسے ذرا سا ڈانٹ دیا تھا، اس لیے اس سے خفا ہے۔ صبح تک میں دیکھ لوں گا، آپ پریشان مت ہو۔ آرزم جو لیلک کا انتظار کرتے ہوئے اسے لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا اور اسے لینے ان کے کمرے میں آیا تھا، مگر اریحا کے جملے سن کر وہ بنا کچھ اسے کہے نور جہاں بیگم سے بولا تھا۔ آپ پریشان مت ہو نا، آپ کو پتہ ہے نا جذباتی ہے وہ ذرا۔ وہ نور جہاں بیگم کو اب بھی پریشان دیکھ کر ان کے پاس آتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ وہ مان جائے گی نا کہ میں نے واقعی اس کے ساتھ زبردستی کی ہے؟ اگر وہ خوش نہیں ہے تو ہم کمال صاحب اور تعمیر بچے سے معافی مانگ لیں گے، مگر اسے خفا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا لہجہ نہایت فکر مندانہ تھا۔ وہ بچی ہے امی، اسے کیا پتا اس کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور بتایا نا تعمیر سے ناراض ہے، تبھی وہ ایسے ریئیکٹ کر کے گئی ہے۔ اب آپ آرام کریں اور تم چلو میرے ساتھ، کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ نور جہاں بیگم کو تسلی دیتا ہوا آخر میں خاموش بیٹھی لیلک میں نظر ڈال کر دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں، آج میں نے ماما کے ساتھ سونا ہے، مجھے ان سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ اس کے بلاوے پر ایک دم انکار کر گئی تھی، جبکہ آرزم کے چہرے کے نرم تاثرات بدلے تھے۔ وہ اسے جب سے ملی تھی انکار پہ انکار کرتی آ رہی تھی۔ تمہاری ماما تمہاری طرح فارغ نہیں ہے کہ رات بھر تمہیں اپنے پاس جھیلیں، ان کو آرام کرنا ہے، صبح کر کرنا بات ان سے اب۔ وہ آگے بڑھ کر اس کی کلائی زبردستی پکڑتا ہوا دانت پہ دانت جمائے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ بھائی ماما، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے نا آج۔ وہ اب رونے والی ہو گئی تھی، اصل میں تو اسے آرزم سے ڈر لگ رہا تھا۔ نہیں، تم آرزم کے ساتھ جاؤ، آج اتنے دن بعد آئی ہو پھر بھی اس کے پاس نہیں جانا۔ نور جہاں بیگم کی آنکھیں دکھانے پر وہ مشکل اپنی آنسو روکتی بیڈ سے اتری تھی اور آرزم کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کو ساتھ لیتا اپنے کمرے میں آیا تھا اور اس کی کلائی چھوڑ کر بیڈ روم کا ڈور لاکڈ کیا تھا۔ ساری کلائی توڑ دی میری، وہ اپنی سفید کلائی کی رنگت سرخ دیکھ کر بڑبڑاہٹ سے کہتے ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی۔ اب دیکھو ذرا میں تمہیں کیسے توڑتا ہوں، وہ شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا بولا تھا۔ لیلک پل بھر میں حیرت کا شکار ہوئی تھی، اس کا خوف حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ دیکھیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آرزم، وہ گھبراتی ہوئی ارد گرد کچھ اپنی حفاظت کے لیے تلاشتی ہوئی سہمے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کے وہیں کارپیٹ پہ ڈالی تھی۔ لیلک کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں۔ اچھا مجھے معاف کر دے، میں کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، پکا وعدہ۔ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ڈر سے بولی تھی تو وہ مشکل اپنی ہنسی روک پایا تھا، اور دوسری لمحے صوفے پہ پڑی ہوئی یہ ٹی شرٹ اٹھا کر پہنی تھی۔ اس کا مقصد صرف اسے تنگ کرنا تھا۔ تم اتنی اہم نہیں ہو کہ تم سامنے ہوگی اور میں تمہاری قربت کو پانے کے لیے پاگل ہو جاؤں گا، خوش فہم۔ وہ اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں برش پھیرتا ہوا تن سے بولا تھا تو وہ اپنی آنکھوں پہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے تیر جیسے لب سے سہ نہیں پائی تھی۔ میں اہم نہیں ہوں آپ کے لیے؟ وہ دوسری لمحے بیڈ سے اٹھی تھی اور اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ لمحے پہلے کا ڈر اور خوف جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظروں میں اپنے لیے بے اعتباری، نفرت اور بیزاری وہ کہاں دیکھ سکتی تھی؟ اس کی محبت پانے کے لیے وہ پورا ہفتہ کتنا تڑپی تھی، اور اسے تو اس کی قدر ہی کب تھی؟ نہیں، وہ اسے نظر انداز کرتا برش ٹیبل پہ پٹک کے بیڈ پہ جا لیٹا تھا۔ لیلک حیرت سے اس کا نظر انداز کرنا دیکھی گئی تھی، یہ سب اس کے برداشت سے باہر تھا۔ میں اہم نہیں ہوں؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی تھی۔ آخر کیسے وہ سکون سے سونے لیٹ سکتا تھا؟ اس کے برابر میں بیڈ پہ بیٹھتی وہ رندھی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ تمہیں جواب اب تک نہیں ملا کیا؟ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولا تو لیلک کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جب اہم نہیں ہو تو مجھے اپنے ساتھ کیوں لائے؟
چھوڑ آتے نا ڈیڈ کے پاس. اس کے سینے پہ اپنے نرم ہاتھ مارتی ہوئی بولی تھی. تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ایک بار تم نے چھوڑا تھا, دوسری بار میں چھوڑوں گا جب تم مجھے میرے وجود کا حصہ دے دو گی. وہ اپنا چہرہ یہاں سے گم. اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے بے رخی سے بولا تھا. اس کے الفاظ لیلک کے دل پہ لگے تھے. وہ شاکڈ سی کیفیت میں بے یقینی نظروں سے اسے دیکھ کر لمبی سانس بھر کر رہ گئی تھی. جب اسے اپنی حیثیت کا معلوم ہوا تو وہ وہاں سے اٹھی تھی اور صوفے پہ جا بیٹھی تھی. صبح کے خط میں وہ اسے بے قدر کہہ چکی تھی تو پھر اب کیوں اس سے لڑنے گئی تھی؟ اپنی اس قدر بے عزتی پر وہ اسے ڈھیروں رونا آیا تھا جبکہ وہ ڈھیٹ بنا لیٹا رہا تھا. رات کے 2 بجے تھے جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا. آج کا پورا دن بہت تھکا دینے والا تھا. اتنے بڑے انکشافات کے بعد وہ پرسکون بھی ہوا تھا. تب سے وہ بعد سے شاور لے کر بیڈ پہ آ کر ڈھیر ہو گیا تھا. اس پل اسے اپنے ارد گرد سکون ہی سکون محسوس ہوا تھا. آج کمال صاحب کتنے خوش تھے. سب کو خوش دیکھ کر وہ دل سے سرشار اور مطمئن بھی ہو گیا تھا. اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تو آفس سے آئی ہوئی ای میل اور کچھ بیکار نوٹیفیکیشنز دیکھ کر اس کا دل بجھا تھا. اس کی زندگی میں بس ایک ہی کمی رہ گئی تھی اور وہ کمی اریحا کی تھی. وہ جلد از جلد اسے اپنے پاس لانا چاہتا تھا کہ اس کے وجود سے اس کی دنیا بھی مکمل ہو جائے. اگر اس کا کوئی میسج یا کال کا نوٹیفیکیشن نہ ہوتا تو اس کی ساری تھکاوٹ پل بھر میں ہوا ہو جاتی. مگر وہ ہمیشہ کی طرح مایوس ہی ہوا تھا. آج کا دن جتنا مشکل تھا اس کا اختتام اتنا ہی حسین ہوا تھا. اریحا کا خیال آتی اس نے اسے کال ملائی تھی. اس پہر بھی کال ملانے پر اسے کوئی جھجک نہیں ہوئی تھی. اس وقت تک وہ آرام سے پڑھنے کے لیے جاگ رہی ہوتی تھی مگر اپنی کال کو رنگ ہوتا دیکھ کر وہ انتظار کرنے لگا تھا کہ وہ اس کی کال ریسیو کرے. مگر تیسری بار بھی کال نہ اٹھائی تو وہ ماتھے پہ بل ڈالے فون کو گھومنے لگا تھا. چلو تمہیں بھی صبح خود دیکھ کر آتے ہیں. کب تک ایسا میرے ساتھ کرو گی؟ وہ فون کو واپس سائڈ ٹیبل پہ رکھتا اس سے مخاطب تھا اور پھر لیمپ آف کر کے وہ تکیے پہ سر رکھ کر سونے لگا تھا. وہ صبح بیدار ہوا تو کمرے کو خالی پایا تھا. ایک بار بھرپور انگڑائی لیتا ہوا وہ بیڈ سے اٹھا تھا اور چپل پاؤں میں اڑسی تھی. کمرے کو خالی دیکھ کر وہ الماری سے کپڑے نکال کر باتھ روم کی جانب بڑھا تھا. کچھ دیر بعد وہ بھرپور یونی کے جانے کے لیے تیار ہوتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا اور لاؤنج پہ پہنچ کر کوٹ ڈائننگ ٹیبل پہ رکھے کرسی پہ ڈالا تھا. نور جہاں بیگم شاید اب تک نہیں اٹھی تھی تبھی ڈائننگ ٹیبل خالی تھی. مگر کچن سے آتی خوشبو محسوس کرتا وہ کچن کی طرف بڑھا تھا مگر اس کے قدم دروازے پہ ہی ٹھٹک گئے تھے. وہ اپنے آپ میں مصروف اپنے سیاہ لمبے گیلے بال پشت پہ ڈالے, گلابی دوپٹہ گلے میں پہنے, نہ جانے کیا بنانے میں مصروف تھی کہ وہ اس کے نم پشت اور اس کے حسین بال جن کا وہ شروع دن سے ہی دیوانہ تھا دیکھ پایا تھا. پل بھر میں ہی اس کے ضبط چھلکنے کو تھا. اس کی یہی لاپرواہی تو اعظم کی کمزوری تھی کہ وہ اپنی ذات سے بالکل لاپرواہ رہتی تھی. وہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا تھا اور ایک دم اس کے پشت کے پیچھے جا کھڑا ہوا تھا. اس کے نم وجود سے آتی فریش باڈی اسپرے کی خوشبو محسوس کرتا اس کے اتنے دن سے بندھے جذبات پر ضرب پڑنے لگی تھی. وہ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا مگر رات کو ہی بدمزگی کے بعد وہ کیسے اس کی طرف بڑھ سکتا تھا. رات کو وہ کتنی دیر تک خود کو ملامت کرتا رہا تھا. اس کو صوفے پہ بیٹھے روتا دیکھ کر کتنا نظر انداز کرتا رہا تھا. اسے اپنے آپ پر غصہ آیا تھا مگر لیلا کی حرکت وہ اب بھی نہیں بھول پایا تھا. اتنے بے چین دن اور راتیں وہ کیسے فراموش کر سکتا تھا؟ اس طرح اپنا حلیہ بکھرائے کچن میں چولہے کے آگے کھڑے ہو کر مجھ پر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرنا چاہتی ہوں. اپنی ان زلفوں کو ذرا کلپ کی حدود میں رکھا کرو. اور ناشتہ کہاں ہے میرا؟ تمہیں معلوم ہے نا میری یونی کا وقت. یہ اس گزرے ہفتے میں سب فراموش کر چکی ہوں. اعظم نے خود پہ قابو پاتے ہوئے اس کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا. لیلک جو فرینچ ٹوسٹ بنانے میں مصروف تھی اس قدر اچانک افتاد پہ بوکھلاتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی. وہ دم سادے اس کے الفاظ کو بہت ضبط سے پی گئی تھی. کچھ بولنے کے لیے زبان کھولنا چاہی تھی مگر لفظوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا تھا. وہ فاصلہ قائم کرتی اپنی کلائی اس کے مضبوط ہاتھ سے چھڑواتی فرینچ ٹوسٹ اب فرائی پین میں ڈالنے لگی تھی. اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ پاؤں پٹکتا کچن سے نکل گیا تھا. لیلک نے اس کے جاتے ہی رکا ہوا سانس بحال کیا تھا. دیتی ہوں میں تمہیں تمہارے وجود کا حصہ. وہ بڑبڑاتی ہوئی ٹوسٹ فرائی کرنے لگی تھی. ساتھ میں اس نے کچھ انڈے فرائی کیے تھے اور پلیٹ میں ڈالے تھے. فریج سے جوس کا پیکٹ نکال کر جگ میں ڈالا تھا اور سب چیزیں ایک بڑی ٹرے میں رکھ کر باہر ٹیبل کی جانب لے آئی تھی. تم کب آئے؟ وہ اعظم کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ موجود نامیر کو دیکھ کر چونکے بنا نہ رہ سکی تھی. اس نے احتیاط سے چیزیں ٹیبل پہ رکھی تھیں. بس ابھی آیا ہوں. ڈیڈ سو رہے تھے, اکیلا ناشتہ کیا کرتا, سوچا اعظم کے ساتھ کر لوں. مسکین سی شکل بناتا ہوا بولا تھا. اصل میں تو وہ اریحا کو دیکھنے آیا تھا. اوکے, آپ کے لیے پراٹھا بنا دو. آپ پراٹھا ہی لیتے ہیں نا؟ وہ دھیمے لہجے میں اسے آفر کرتی ہوئی بولی تو تعبیر نے اسے ہاتھ اٹھا کر روک دیا تھا. نہیں یار, تم آرام کرو, میں یہ بھی کھا لیتا ہوں. ناشتہ تو ویسے بھی ایک بہانہ تھا. وہ بس ٹیبل پہ اریحا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. اوکے, پھر میں کمرے میں جا رہی ہوں. ہیو اے گڈ ڈے تعمیر. وہ خاص طور پر اس کا نام لیتی وہاں سے چلی گئی تھی. اعظم کے ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ اس کے حرکت پہ رکے تھے. تم دونوں کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. تعمیر اپنی پلیٹ میں انڈا رکھتے ہوئے اس سے بولا تھا. ٹھیک تو کچھ تمہارے اور اریحا کے بیچ بھی نہیں ہے. میں نے کبھی دخل اندازی کی؟ وہ اس کی بات پر چڑ کر بولا تھا. ہاں تو وہ بہن ہے میری, اس کا چہرہ دیکھ نہیں رہی کتنا خراب ہو رہا ہے, اور جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. اور میں نے کون سا اریحا پہ ظلم کر دیا کہ تم دخل اندازی کرو گے؟ ہمارے بیچ کبھی بھی کچھ صحیح نہیں تھا, مگر جب ہم ساتھ ہوں گے تو سب صحیح بھی ہو جائے گا. وہ ناشتہ چھوڑ کر اس کی بات پر دو بدو بولا تھا. وہ پل بھر میں لیلا کے لیے جذباتی ہوتا ہوا اعظم کو بالکل نہ بھایا تھا. تو میں نے کون سا اس پہ ظلم ڈھائے ہیں؟
वही मुझे छोड़ कर गई थी, जबकि तुमने मेरी बहन पे जुल्म ना भी ढाए हो मगर उसे कल सुबह इग्नोर भी तो किया था। वो क्या था? बहुत दावे करते हो ना उससे मोहब्बत के। अगर उसके चेहरे पे कभी भी उदासी देखी तो वो वहीं तुम्हारे मुंह पे मुक्का देकर मैंने तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देना दामिर। वो कुर्सी से उठता हुआ कोट पहनता हुआ बोला था। अगर मैं भी लैलक की जगह होता तो शायद मैं भी वही करता जो उसने किया था। दामिर ने लैलक को ही सही ठहराया था, सिर्फ इस वजह से कि वह समझ बूझ कर के साथ लैलक की इस हरकत को नज़रअंदाज कर दे, वरना उसके तौर तरीकों से वह अच्छे से वाकिफ था। अगर उसके दिल से कोई उतर जाए तो वापस उसे दिल में बसाना उसके लिए आसान नहीं था। उसके साथ एक एक पहलू से वह वाकिफ था, मगर मैंने उसके लिए अपनी माँ के बजाय उसे ही चुना था। हमारी शादी आसान नहीं थी, मगर फिर भी मैंने हर जगह हर लम्हे उसे चुना था। खैर, तुम्हें क्यों मैं वजाहत दे रहा हूँ। गुड बाय। वो स्पॉट लहजे में कहता उसे नाश्ते की टेबल पे अकेले छोड़कर चला गया था, जबकि वह आर्तम की बात को इनकार न कर सका था। उनकी शादी तो बिल्कुल आसान नहीं थी। वह इस बात में सर हिलाकर रह गया था। सबसे पहला काम वो अरीहा को मनाने का करना चाहता था, उसके बाद लैलक से बात करना चाहता था। वो भी नाश्ता छोड़कर सीढ़ियों की जानी बढ़ा था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवेल की लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।